Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, candidats au baccalauréat, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نواصل معكم mes chers élèves سلسلة حل مواضيع البكالوريا ومواضيع نموذجية لشهادة البكالوريا، ونقول لكم ونعاود نقول لكم كل ما حليتوا أكبر عدد من لي سوجي كل ما كنتوا قادرين تتضمنوا علامة جيدة. معايا هذا موضوع جديد اقترح في شهادة البكالوريا التجريبي، راح نحل معكم كما العادة، نقرأ لكم لو تكست، نشرح لكم على بات تشفاو على هذاك لو ليكسيك ريلاتيف او تكست، ويكون تثريو الباجاج تاعكم اللغوي، يعني pour enrichir votre bagage linguistique. La compréhension de n'importe quel texte, elle est basée sur la langue, sur le lexique. Sinistre centre de torture Chabot. نبدا لكم بلو مو torture اللي هو التعذيب. un centre، donc هنا عندنا un centre de torture مركز تعذيب، وعندنا l'adjectif sinistre. sinistre c'est un adjectif péjoratif يعني négatif qui veut dire mauvais et qui veut dire mélancolique, qui veut dire maudit يعني مشؤوم كئيب ملعون soi-disant. donc هذا le centre de torture اسمه Chabot. donc Mascara, donc il s'agit de la région de Mascara, une wilaya de l'ouest de l'Algérie. donc l'évocation de l'ancien centre de torture Chabot. donc évocation il y a ذكر, ça vient du verbe évoquer. Je fais عليها مليح le verbe évoquer. Parfois comme la question ou bien la première question de compréhension de l'écrit, on dit par exemple l'auteur évoque un événement. lequel؟ يعني الكاتب يذكر حدث. ما هو هذا الحدث؟ l'ancien centre de torture Chabot يعني هذا مركز تعذيب قديم érigé dans la commune de سهيلية. donc هذا المركز كان قائم érigé قائم في بلدية سهيلية ولاية de Mascara. aujourd'hui disparu du paysage local يعني اليوم اختفى من المنظر المحلي، يعني دركا ماهوش كاين، بقات بالك لي تراس تاعو ولا. éveille toujours، هنا éveille 2 LE c'est un verbe، il manque un LE. toujours de douloureux souvenirs يعني هذا المركز يوقظ ذكريات مؤلمة. douloureux c'est la douleur الألم. chez les moujahidines عند المجاهدين qui étaient détenus durant la révolution. المجاهدين هادو الذين qui c'est un pronom relatif qui renvoie aux moujahidines. le Y قلت لكم c'est un substitut grammatical qui remplace toujours dans quelque chose ou bien à quelque chose. هنا يعني les moujahidines qui étaient dans ce centre de torture. les détenus هما les prisonniers. détenus synonyme de prisonnier يعني المساجين ولا المعتقلين. أثناء الثورة، la révolution c'est الثورة. pour y avoir subi d'inhumaines formes de sévices. علاه يعني عندهم ذكريات مؤلمة على هذا المركز لأنه تلقاو فيه الإجراء دايما dans ce centre، تلقاو فيه يعني أشكال لا إنسانية من العذاب ولا من الإيذاء الجسدي. donc les sévices ça fait partie du champ lexical de torture. et regardez c'est un chapeau. On a généralement le chapeau dans un texte, il me dit comme une idée générale ou bien une idée globale à le texte. Le texte maintenant, Moujahid Naoui Mishri, âgé de 84 ans, Moujahid Naoui Mishri, se souvient encore de la cellule sombre de cette prison. Il se souvient, le verbe se souvenir au présent de l'indicatif. يعني مازال يتذكر الزنزانة المظلمة sombre de cette prison. هذا السجن اللي هضرنا عليه le sinistre centre de torture Chabot. dépourvu des conditions sanitaires et humaines les plus élémentaires. يعني اللي ما فيهش الشروط الصحية والإنسانية الأساسية. regardez عندنا هنا deux guillemets. le centre Chabot restera une honte gravée sur le front de la France coloniale. هنا مادام هذه la parole راهي entre guillemets نفهموا باللي c'est une parole يعني il y a quelqu'un qui parle. وهنا automatiquement هضرنا على المجاهد ناوي مشري donc هو اللي راهو يهضر. donc c'est un témoignage. هنا عندنا شهادة تاع حد المجاهد ناوي مشري. donc واش قال لهم هذا المركز يبقى restera يبقى عار. une honte هي عار. هذا c'est un terme péjoratif qui marque la subjectivité ou qui montre que la France était barbare, elle a fait des actes inhumains. donc grave يعني راسخة ومسجلة على جبين فرنسا الاستعمارية.
affirme-t-il. Voilà, affirme-t-il. شكون il c'est ناوي مشري. هذا المجاهد اللي هو ينقل l'auteur اللي ينقل في الشهادة تاعو. À la pièce. À la veille de la célébration du 68e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale. يعني عشية الاحتفال باندلاع ثورة التحرير الوطنية. Cet octogénaire, يعني هذا الثمانيني, octogénaire يعني une personne âgée de 80 ans, a été arrêté en 1957 par l'armée coloniale française. يعني تم إيقافه سنة 1957 من قبل الجيش الاستعماري الفرنسي. Et conduit directement au centre de torture واقتيد مباشرة إلى مركز التعذيب ou c'est un pronom relatif يعني أين يعني في هذا le centre dès le premier jour de son arrestation منذ أول يوم لتوقيفه a été livré à des chiens féroces يعني رماوه الكلاب متوحشة كلاب ضارية dont les marques de morsure sont encore visibles sur ses bras et ses jambes يعني العلامات تاع العض تاع هذه الكلاب الضارية مازالت ظاهرة على ذراعته وعلى ساقانه. A été soumis aux formes de torture les plus horribles à l'intérieur d'une des cellules étroites. يعني حطوه عرضوه لأبشع أشكال التعذيب. Voilà les formes de torture les plus horribles. Horrible c'est aussi terme péjoratif. Donc quelque chose de très mauvais. يعني حاجة فظيعة. داخل إحدى الزنزانات الضيقة. Il se souvient. Donc قلنا il c'est toujours ناوي مشري هذا المجاهد اللي راه ينقل في الشهادة تاعو. D'avoir été inconscient durant plusieurs jours. يتذكر باللي فقد الوعي تاعو عدة أيام. Car ses bourreaux لأنه هذوك الجلادين اللي bourreaux هما الأشخاص اللي عذبوه. Des officiers de l'armée française اللي كانوا ضباط تاع الجيش الفرنسي ne lui ont laissé aucune chance de récupérer. يعني ما خلاوش كاع يستراح ما خلاوش زعما يعذبوه شويه ويريح شويه نو يعني تعذيب مستمر حتى فقد الوعي تماما لعدة أيام. Dans leur tentative de lui arracher des renseignements sur le bataillon de l'ALN. يعني في محاولاتهم هذو les officiers leur ترجع على les officiers de l'armée française. يعني كانوا يحاولوا ينتزعوا منه معلومات على الكتيبة تاع l'armée de libération nationale جيش التحرير الوطني qui était actif dans les régions d'El-Menouar et de Tirinif mais en vain. كانوا يحاولوا ينتزعوا منه معلومات على الكتيبة تاع l'ALN اللي كانت تنشط في منطقة المنور ومنطقة تيغنيف هادو بلديات في ولاية معسكر مي اونفا يعني بدون جدوى يعني ما استعرف لهمش. ناوي مشري a indiqué que voilà a indiqué que ومن عندنا دي guillemets يعني c'est la parole de ناوي مشري c'est un témoignage. Les officiers français adoptent une méthode consistant à isoler les détenus les مجاهدين. الضباط تاع الفرنسيين كانوا يتبنوا واحد المنهجية انهم يفصلوا المعتقلين تاع المجاهدين على بعضهم البعض. باه كل واحد يخوفوه ويعذبوه وحده باه يستعرف وباه يمد لهم معلومات عن جيش التحرير الوطني. ainsi que de leurs proches يفصلهم ثاني على الأقارب تاعهم ما يخلوهم يتلاقاو حتى بواحد. dans des cellules d'isolement في زنزانات عزل qui étaient également des lieux de torture وثاني في زنزانات العزل هادو كانوا يعذبوهم. le même مجاهد يعني نفس المجاهد اللي هو ناوي مشري garde toujours en mémoire يعني يحتفظ في ذاكرته cette hideuse scène يعني هذا المشهد البشع hideuse يعني حاجة très moche très mauvaise العكس حاجة بال ولا حاجة بون يعني dont il a été témoin اللي كان شاهد عليها au sein de ce centre يعني في هذا المركز. deux points يحكي هذا المشهد البشع c'est quoi celle de nombreux proches et de moudjahidines suspendus à une planche dans la cour de ce sinistre lieu de torture. يعني يتذكر واحد المشهد بشع تاع الأقارب تاعو وتاع مجاهدين كانوا مشنوقين ومعلقين في لوحة في لاكور يعني في فناء هذا المركز تاع التعذيب الكئيب. Le calvaire de ce مجاهد يعني العذاب والمعاناة تاع هذا المجاهد s'est prolongé de 1957 jusqu'à la proclamation du cessez-le-feu le 19 mars 1962 et sa libération. يعني تخيلوا يعني المعاناة تاعو دامت من 1957 كيما وقفوه حتى الإعلان عن وقف إطلاق النار le 19 mars 1962. Aujourd'hui اليوم هنا كي نشوفوا aujourd'hui قادر تكون une question على aujourd'hui donner la date relative à ce mot aujourd'hui. نروحوا la source كي تروحوا la source راح تصيبوا lundi 31 octobre 2022 يعني aujourd'hui هذه c'est le 31 octobre 2022. Le vieux Naoui Mchri
يعني الشيخ المسن هذا الناوي مشري lance un appel voilà راهو يلونسي un appel ويدير نداء à la génération actuelle للجيل الحالي يعني pour qu'elle se souvienne des sacrifices des مجاهدين باه تتذكر تضحيات تاع المجاهدين et des martyrs والشهداء lors de la guerre de libération nationale يعني راهو ينادي للجيل الجديد يقول لهم لازم تتذكروا تضحيات تاع المجاهدين وتاع الشهداء ابان حرب التحرير الوطنيه en organisant des manifestations قال لهم نظموا تظاهرات et des activités ونشاطات qui mettent en lumière اللي تسلط الضوء على les crimes contre l'humanité على الجرائم ضد البشريه اللي اقترفتها فرنسا commis par l'armée coloniale française contre les Algériens يعني قال لهم ديروا تظاهرات ديروا نشاطات باه تذكروا دائما بتضحيات المجاهدين والشهداء وباه تسلطوا الضوء على جرائم فرنسا الاستعماريه جرائم ضد الانسانيه في حق الشعب الجزائري. دونك هنا على حساب هاد ليكسبليكاسيون على حساب هاد لي زيليمون دو تيكست لي دات لي بيرسوناج لو تيموانياج لو فوكابولير il s'agit bien évidemment d'un texte historique. L'écrivain c'est docteur Hmedi Bachir. Voilà, وين كتب هذا لو تكست كتبوه Algérie Presse. Presse قلت لكم سي الصحافة. Donc il s'agit d'un journal qui s'appelle Algérie Presse Mascara. Donc la date de publication lundi 31 octobre 2022. Comme à chaque fois, نذكركم باه تقراو les mots expliqués. On passe aux questions de la compréhension de l'écrit. 1. Dans ce texte, l'auteur on a 3 propositions. يعني في هذا النص الكاتب واش راهو يدير. Est-ce qu'il raconte un événement historique? Non, ما عندناش un événement historique. ما عندناش مثلا معركة ولا حدث ولا déclenchement de la révolution ولا non. Est-ce qu'il rapporte un témoignage? Est-ce que راهو ينقل في شهادة؟ Oui, راهو ينقل في شهادة اللي هي راهو يحكي واش راهو يقول هذا المجاهد ناوي مشري. راهو ينقل في الشهادة تاعو على هذا لو centre de torture. C. Est-ce qu'il décrit un lieu historique? اسكو صف هذاك المكان التاريخي نو قلنا المكان التاريخي هذا ماهوش كاين كاين ancien centre de torture بصح دركا قال لك il n'existe pas. شفنا recopier la bonne réponse relevez dans le texte 2 expressions qui justifient votre réponse. نروحوا لا justification. هنا قلنا بلي le centre de torture Chabot il est disparu du paysage local. Ensuite عندنا ناوي مشري le مجاهد ناوي مشري se souvient encore de la cellule sombre يعني راه يتذكر راه يحكي. Donc, Anna, il se souvient de la cellule sombre de cette prison. Anna aussi une autre expression. Naoui Mishri a indiqué que. Moi, Anna, le témoignage entre guillemets. On a aussi le même Moujahid garde toujours en mémoire cette hideuse scène. يعني نفس المجاهد مازال يحتفظ في الذاكرة تاعو بهذا المشهد البشع. Donc, il s'agit d'un témoignage. Le journaliste rapporte le témoignage du Moujahid algérien Naoui Mishri. 2. Répondez par vrai ou faux. Donc, التلميذ واش يدير تكتبوا هذو لي فراز على لا فeuille de réponse proprement A, B, C, D. تكتبوا les phrases ou bien sûr devant chaque phrase ديروا vrai ou bien faux. 1. Le Moujahid Naoui se remémore les moments douloureux de son incarcération. يعني se remémore يعني se rappelle se souvient يعني يتذكر عندها علاقة بلا mémoire. Donc المجاهد ناوي يتذكر اللحظات الأليمة تاع الاعتقال تاعو. Incarcération, شفاو عليها incarcération c'est l'emprisonnement يعني الاعتقال تاعو. Donc vrai. B. Le détenu يعني هذا المعتقل le détenu رانا على المجاهد ناوي donc c'est un prisonnier garde des traces indélébiles de torture durant sa détention. Voilà le détenu معتقل la détention اعتقال. Donc مازال عنده واحد العلامات voilà آثار تاع التعذيب اللي تعرض لهم طيلة الاعتقال تاعو. فغي ورا لهم مازالوا اثار العض تاع هذو الكلاب اللي عضوه مازالت الاثار تاعها على ذراعتيه وعلى رجليه. سي cet octogénaire يعني هذا الثمانيني il est âgé de plus de 80 ans ne se rappelle plus des scènes de torture commises dans les cellules d'isolement. قال لك ماهوش يتفكر اطلاقا مشاهد التعذيب اللي كانت في هذيك الزنزانات تاع العزل. هنا سي فو ماشي ne se rappelle plus il se rappelle قلنا il se remémore il se rappelle il se souvient راه يتذكر. D. Le vieux Naoui exhorte cette nouvelle génération à rester infidèle aux martyrs. نردو بالكم هنا سي فري في la fin du texte le vieux Naoui دار نداء للجيل هذا الجديد la nouvelle génération يعني la jeunesse باه يبقاو واش باه يكونوا
يتذكروا تضحيات تاع المجاهدين. حنايا غادي واش عندكم انفيدال. انفيدال يعني غير وافي، العكس تاع فيدال. فيدال وافي، انفيدال غير وافي. هذه لوجيكمون هي ما كاش في لو تكست، ولوجيكمون موش رايح ينادي الشباب ما يكونوا يعني غير اوفياء لذكرى الشهداء ولتضحياتهم. دونك هنايا فو. 3. La détention et la souffrance de ce moujahid a duré longtemps. يعني لا فراز هذه قال لك باللي الحجز ولا الاعتقال والمعاناة تاع هذا المجاهد يعني استمرت بزاف، طولت. a duré، le verbe durer يعني امتدت وطولت. Relevez dans le texte la phrase qui le montre. يعني جبدوا من لو تكست اون فراز اللي عندها نفس هذا المعنى. نروحوا لو troisième paragraphe. regardez. Il se souvient. Il قلنا دائما هذا المجاهد ناوي مشري. Il se souvient d'avoir été inconscient durant plusieurs jours. Voilà. هذيك pour longtemps c'est durant plusieurs jours. يتذكر باللي فقد الوعي، بقى فاقد الوعي لعدة أيام. Quatrième question. Cette hideuse scène dont il a été témoin. يعني هذا قلنا المشهد البشع اللي كان شاهد عليه. Le mot souligné, l'adjectif hideuse, c'est un terme péjoratif, hein, négatif. Est-ce que ça veut dire cette affreuse scène? Oui. L'adjectif affreuse, ça veut dire مروعة ولا مريعة، يعني حاجة مخيفة، حاجة يعني دير الهول، دير الخوف. Donc oui, donc تخيروا A. B. Cette mystérieuse scène. Mystérieuse يعني غامضة، حاجة فيها le mystère, remords. Non, c'est faux, ماشي mystérieuse. C. Cette plaisante scène. plaisante يعني جايه من plaire، le verbe plaire، حاجه اللي تعجب. bien sûr هذه ما تعجبش. نعاود نذكركم بلي hideuse c'est un terme péjoratif négatif. وعندنا D. cette abominable scène. abominable بغيضه، يعني بغيضه، مقيته كما نقولوا بالعربيه، يقولوا مقيته وبغيضه. voilà. donc vous allez répondre sur la feuille تكتبوا cette hideuse scène deux points. le mot souligné signifie deux points. تكتبوا affreuse ولا تكتبوا cette affreuse scène، ديروا سلاش ولا تروحوا لا ليني تكتبوا A cette affreuse scène و D cette abominable scène. regardez هنايا نبهكم بلي هنا recopier les deux bonnes réponses، ماشي une bonne réponse. هنا لازم تركزوا مع الاسئله. donc deux bonnes réponses. الا درتوا واحده برك راح تروح لكم نصف العلامه. cinquième question. relevez dans le texte 4 mots ou expressions qui renvoient au mot torture. قلنا la torture c'est التعذيب. نرجعوا لو تكست وراني قريتهم لكم ونخرجوهم. dans le chapeau هي تحوسوا في كامل، كي يقول لكم لو شون ليكسيكال تحوسوا في لو تيتر، في لو شابو، في لي باراغراف. دونك regardez on a douloureux souvenir يعني ذكرى مؤلمة. on a aussi une humaine forme de sévice، يعني هذه c'est une expression، يعني اشكال لا انسانيه تاع الايذاء الجسدي. ولا تقدروا تدو سيفيس وحدها كوم مو. on a aussi cette prison، يعني التعذيب وين يكون في la prison. on peut accepter aussi centre chabot، donc c'est un centre de torture. on a aussi l'expression a été livré à des chiens féroces، يعني هنا التعذيب بالكلاب soi-disant. on a les morsures، العض تاع les chiens. on a les cellules étroites، les cellules هما زنزانات étroites ديجا ضيقه جدا، ديجا هذا تعذيب. كاين انسان يصيب روحو محصور في ان دومي متر كاري يتعذب، donc هذا تعذيب aussi c'est la torture. on a aussi horrible، l'adjectif horrible قلنا حاجه فظيعه. on a aussi les bourreaux، surtout les bourreaux. les bourreaux هما les tortionnaires. c'est vous savez le mot les tortionnaires c'est les personnes qui torturent les prisonniers. on a aussi les cellules d'isolement يعني زنزانات العزل. on a aussi le calvaire. Le calvaire, c'est la souffrance. La question 6. Regardez, on a donné une phrase entre guillemets. تعرفوا بلي phrase جابوها من le texte. Le centre Chabot restera une honte gravée sur le front de la France coloniale. On va نغلقوا les guillemets. واش عندنا a affirmé le Moujahid Naoui. Donc هذه c'est la parole de Moujahid Naoui. تعرفوا بلي رايحين يديروا لنا une question على le style direct, le style indirect. أنا a affirmé c'est le verbe introducteur، يعني le verbe اللي يمد هذيك la parole تقدمها. Qui la personne qui parle c'est le Moujahid Naoui ou la parole راهي entre guillemets. حنا شفنا في le style direct lorsqu'on passe du style direct au style indirect. Et même bien sûr نبداو بلا personne qui parle. Donc je dis le Moujahid Naoui. On va dire le verbe introducteur a affirmé. Le verbe introducteur راهو في le passé composé. شوفوا عليها مليح راهو في le passé composé. حنا القاعده واش قلنا كي يكون لو فيرب انترودكتور في لو بريزون
ou le futur. Les temps de conjugaison تاع les verbes de la parole ne changent pas. إذا كان le verbe introducteur في le passé, n'importe quel passé, un passé composé, ou bien passé simple, ou bien plus que parfait, ou bien imparfait, ou bien passé antérieur. L'essentiel, tous les temps du passé. Les temps de conjugaison des verbes de la parole, yani qui entre guillemets, vont changer. On a des règles comment changer. À la place des deux points, par exemple, bien après le verbe introducteur, dire que. Pourquoi? Parce que la parole, entre guillemets, c'est une phrase déclarative. Qui est comme la parole sous forme de phrase déclarative, dire que après le verbe introducteur. On va dire le sujet c'est le centre chabot, il est le même, il ne change pas. Bark la majuscule. Parce que quand au début de la phrase majuscule, qui est après le mot que, dira minuscule. Que le centre chabot. Le verbe maintenant, regardez, restera. Restera, c'est le verbe rester, premier groupe, conjugué au futur simple. Ou le verbe introducteur, passé composé. Donc, le temps va changer. Comment il va changer? Les règles de la transformation du style direct au style indirect. On a le futur simple, mais le conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est quoi? C'est le radical qui est le futur. On dit de la terminaison de l'imparfait. Donc, ça donne le Moujahid Nawi a affirmé que le centre chabou resterait. Donc, R-A-I-T. Resterait quoi? Une honte gravée sur le front de la France coloniale. On dit point. Même un des pronoms personnels, mais des adjectifs personnels qui vont changer. Donc, point. C'est tout. Donc, ce qui change, c'est l'ordre des parties de cette parole. Donc, des phrases d'introduction. Le Moujahid Nawi, la personne qui parle, zid le verbe introducteur, dire que parce qu'il y a des phrases déclaratives, zid le sujet li ma andi moins que, au mode je change le verbe, le temps du verbe parce que le verbe introducteur, il faut passer composé, et c'est tout. Question 7. Quelle est la visée communicative de l'auteur? Ou bien quelle est l'intention de l'auteur? Ou bien, c'est bon la question, l'auteur veut. ونديروا دو بوين نعطوا لي بروبوزيسيون يعني واش راهو حاب يعني وشنو هو الهدف تاع هذا الكاتب من كتابه هذا النص دونك لا فيزي كومونيكاتيف ولا لانتونسيون كومونيكاتيف ولا لوبجيكتيف سي لا ميم شوز ولا سيبو لو فيرب فولوار ولا فيز ان لو فيرب فيزي ان دونك هنايا لا فيزي ريغاردي هنايا جبنا لو تيمونياج تاع ان مجاهد دونك ناوي مشري دونك كيكون عندنا ان تيمونياج لا فيزي تكون اوثنتيفيي دونك c'est-à-dire prouver. Il veut prouver que la France a commis des crimes contre l'humanité par la pratique de la torture. Aussi, puisqu'il parle d'un moujahid. Donc, le moujahid, اللي وصل روحه بيتعذب ويعني أشد أنواع العذاب وما تعرفش بالمعلومات اللي عنده على المجاهدين. يعني ضحى بصحته، ضحى بحياته، ضحى بصغره، ضحى بأسرته. يعني تضحيات في سبيل القضية الوطنية وفي سبيل تحرير الجزائر. Donc, aussi, la visée va rendre hommage. Donc, l'auteur, le journaliste qui a écrit ce texte, il veut rendre hommage à ce moujahid, Michrinaoui, et en même temps, il veut authentifier, c'est témoigner pour authentifier, ou bien pour prouver. Authentifier, il met des preuves authentiques, il met adilla, كيف نقولوا موثوقة ورسمية. La question 8, compléter le texte suivant, on a un petit paragraphe lacunaire qui va résumer le texte par les mots de la liste suivante. On a le centre avec le marquez, on a bataillon, on a katiba, مجموعة تاع مجاهدين, on a tortionnaire, synonyme تاع les bourreaux, on a terrorisé, يرعب ويرهب, j'aime le terrorisme, on a les crimes, الجرائم. Le moujahid explique que les, madame David, donc après les, on dit un nom, pluriel, on a un adjectif masculin, monstrueux. Adjectif masculin pluriel. Donc, on a un nom masculin pluriel. On a deux noms masculins pluriels, bien trois. On dit les bataillons. Bien sûr, c'est pas les bataillons. Parce que bataillon manuscrit, c'est monstrueux. On dit les tortionnaires. On dit les crimes. Donc, on va voir la suite. Est-ce que les crimes ou là les tortionnaires? Les monstrueux commis par les. هذا لا شوز هذه بلوريال monstrueuse يعني حاجه ثانيه حاجه بشعه حاجه يعني سوفاج يعني المقترفه من قبل هنا نعرفوا بلي مقترفه من قبل شكون من قبل لي تورسيونير فرونسي donc ici c'est les crimes le moujahid explique que les crimes donc انا نكتب les crimes الجرائم monstrueux بشعه commis ولا الفظيعه
commis مرتكبة par les tortionnaires من قبل المعذبين français voilà à l'intérieur de ce centre يعني داخل هذا المركز visé يعني واش كان الهدف تاع التعذيب a donc هنا a accent j'ai besoin d'un verbe à l'infinitif يعني إذا ماذا كان التهديف نحوز verbe à l'infinitif عندي un seul verbe à l'infinitif c'est terroriser كان تهدف إلى إخافة وإرعاب الجزائريين terroriser كي يخافوا شكون les habitants de la région سكان المنطقة qui soutenaient اللي كانوا يساندوا les bataillons de la Halen اللي كانوا يساندوا في الكتائب تاع جيش التحرير الوطني. La 9e question de réflexion et d'expression يعني تاع التفكير والتعبير. L'organisation des manifestations et les activités est-elle suffisante pour mettre en lumière la souffrance des moudjahidines et leur sacrifice? Répondez en 2 à 3 lignes. تنظيم تظاهرات ونشاطات اسكو تكفي est-elle suffisante suffisante يعني كافيه جاي من الفيرب suffire يكفي pour mettre en lumière بتسلط الضوء على la souffrance des مجاهدين على تضحيات ومعاناة المجاهدين voilà تضحياتهم. Répondez en 2 à 3 lignes. هنا bien sûr il faut toujours utiliser une expression de l'opinion. L'élève il va dire je pense que ou bien je crois que. Donc bien sûr elles ne sont pas suffisantes يعني نديروا هكذا نشاطات ونديروا تظاهرات باش نبينوا هاد التضحيات ما يكفيش. Donc il faut aussi écrire il faut regarder des films, il faut diffuser des films, etc. Donc je dis quoi? Je dis, voilà, comme élève par exemple, je dis, je pense que l'organisation des manifestations et des activités n'est pas suffisante, mais pour mettre en lumière la souffrance des moudjahidines et de leur sacrifice. Car il faut toujours rappeler ces sacrifices, et rappeler cette souffrance, et rappeler les douleurs qu'ils ont vécues à travers la diffusion des films sur les différentes chaînes algériennes. Les que je dis, car il faut aussi diffuser constamment et en permanence des films sur la guerre d'Algérie, des films sur l'histoire de l'Algérie, des films sur la souffrance du peuple algérien. Et il faut rappeler toujours les jeunes de ces sacrifices. Il faut rappeler que cette terre a été arrosée par le sang des martyrs. بالتضحيات بلي هذه الأرض سقيت بدماء الشهداء. On a bien sûr chaque élève a ses idées. Il y a des élèves qui donnent de très bonnes idées يعني اللي ما قادر حنا les profs ما نطبقوهمش. Donc l'essentiel il faut donner une phrase correcte en 2 à 3 lignes. لازم تحترموا هاد التعليمة ولازم تقولوا je pense que, je crois que وتجاوبوا est-ce qu'elle est suffisante ou bien elle n'est pas suffisante et vous devez justifier. لازم تمدوا معلومة من عندكم ولا un argument من عندكم. Voilà, je suis arrivée à la fin de, si vous voulez, de cette vidéo. J'ai répondu à toutes les questions. Je vais consacrer une autre vidéo pour le compte rendu objectif de ce texte, parce que c'est un sujet qui a été proposé pour la filière lettres et philosophie. Donc, on a demandé de faire le compte rendu objectif. Je vais le faire, Inch'Allah. Je vais le publier dans une vidéo très courte. Je vous souhaite la réussite. Je vous souhaite le bon courage. Travaillez. Allez doucement et sûrement. Vous allez réussir. Bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.